अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में शिया ज़ायरीन पर बम हमले, 51 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। जगन मोहन का अमरन व्रत और चंद्रबाबू का एहतजाज मफाद परस्त पर मुबनी, दोनों पार्टियों की तकसीम रियासत पर रजामंदी और अवाम को गुमराह करने दिग्विजय सिंह का इल्जाम। हर्षा कुमार की APNGO से मदद ख्वाही, फर्जिंदों की जानिब से हमले का शाखसाना। उस्मानिया हॉस्पिटल में डेंगू बुखार से मुतासिरा नर्सिंग तालिबा की मौत पर अहाताए अस्पताल में तिब्बी जेर तरबियती तुलबा का जबरदस्त एहतजाज। और सीमा आंध्रा इलाकों में जारी संगीन सूरत हाल के पेश नजर जिला विजयनगरम में कर्फ्यू नाफिज। अब देखते हैं खबरें तफसील से। तश्कील तेलंगाना की क़रारदाद को काबीना में मंजूरी के बाद विजयनगरम में नाफिज करदा कर्फ्यू के बाद भी सीमा आंध्रा हामियों की जानिब से जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। विजयनगरम टाउन में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जहां सदर प्रदेश कांग्रेस बुद्ध सत्यनारायण के मकान, रेस्टोरेंट और कॉलेज पर हमला करके उसे नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस बेसुध साबित होने पर फायरिंग कर दी। हालात इंतहाई कशीदा देखते हुए विजयनगरम टाउन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अलावाजी चित्तूर में चंद्रबाबू नायडू के आबाई मकाम नारावालेपल्ली में उनके हेरिटेज फैक्ट्री पर हमला करते हुए एक हिस्से को नजर आतिश कर दिया गया है। बरक़ी मुलाजिमीन ने सीमा आंध्रा में 72 घंटों तक बरक़ी सरबराही मजदूद करने का भी ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक शहर में खातून DSP कृष्णा प्रसन्ना और 6 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए हैं। विजयनगरम के कोत्तापेट और क्लॉक टावर इलाकों में संगबारी करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वाज़ेह रहे कि बरहम एहतजाजियों ने अमलापुरम में MP हरीश कुमार के कैंप हाउस पर एहतजाजियों ने हमला करते हुए फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और पुलिस ने बरहम एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। सीमांध्रा के इलाकों में जारी एहतजाज शिद्दत पकड़ता जा रहा है और विजयनगरम के कोटा कोडली मार्केट के करीब कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने खवातीन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस अहदेदारों ने अवाम को अपने मकान से बाहर ना निकलने की अपील की है और ज़रूरत पड़ने पर रबर बुलेट का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में जारी बंद व एहतजाज के दौरान कई अजला में निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। इतवार के रोज़ मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में बरक़ी मुलाजिमीन की हड़ताल के ऐलान ने कई शहरों में बरक़ी सरबराही मजदूद कर दी गई है। इस तरह से बापटला डिवीज़न के हुदूद में 220 गाँव में बरक़ी सरबराही मुनक़ते करने से गाँव अंधेरे में डूब गए हैं। ताहम बरक़ी मजदूदी से ट्रेनों को स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। सिम्हापुरी बोकारो एक्सप्रेस 1 घंटा ताख़ीर से चला गई। पन्नाकनी शब्बरी एक्सप्रेस भी ताख़ीर से चलाई गई, जबकि विजयवाड़ा रेनीकुंटा के दरमियान चलने वाली पैसेंजर ट्रेन इतवार के रोज़ पूरी तरह से मुलतवी हो गई। उस्मानिया हॉस्पिटल में डेंगू बुखार के बाद अहाताए हॉस्पिटल में गंदगी और बल्दी ओहदेदारों की कारकर्दगी ने पोल खोलकर रख दी है। बताया गया है कि मोनिका नामी उस्मानिया हॉस्पिटल में नर्सिंग की तालिबा थी, जहां वो कुछ यौम कबल डेंगू बुखार से मुतासिर हुई। चनांचे मोनिका को उसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक करवाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में तिब्बी अमले की लापरवाही और अद्वियात के फुकदान के बाद मोनिका हॉस्पिटल में ही फौत हो गई। मोनिका के मौत के फौरी बाद दीगर नर्सिंग तुलबा व तालिबात और SFI तुलबा तंजीम ने हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए हॉस्पिटल के जिम्मेदारान को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया है। गौरतलब है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्सिंग तालिबा की डेंगू बुखार से मौत वाक़ई हो जाने पर हॉस्पिटल इंतजामिया और बल्दी ओहदेदारों की साफ सफाई से मुतालिक कई सवालात उठने लगे हैं। ప్రిన్సిపల్ పై వెంటనే
లేదు. నేను స్టూడెంట్ హాస్టల్లోనే పడుకున్నాను. వాళ్ళతో మిసెస్ శంకరమ్మ నేను మేము ముగ్గురం ఉన్నాము. కంటిన్యూగా నైట్ అంతా ఇక్కడే ఉన్నాము. మేము పిల్లని మానిటర్ చేస్తున్నాము. డాక్టర్ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हर्षा कुमार ने अपने बेटों की जानिब से एपीएनजीओ पर हमला करने की सख्त मजम्मत करते हुए एपीएनजीओ से मौजरत ख्वाही की है। वाज़ेह रहे कि हल्का लोकसभा राजमुंड्री की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हर्षा कुमार के फर्जिंदों ने उनके कॉलेज के पास लगाए गए राजीव गांधी के पोस्टर्स को मुत्तहिदा आंध्रा की तायद में एहतजाज करते हुए फाड़ देने पर अपने हामियों के साथ पहुंचकर एपीएनजीओस पर हमला कर दिया था और जवाब में एपीएनजीओस ने कॉलेज के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा एपीएनजीओस की शिकायत पर पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट के 2 बेटों और 5 हामियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालात को बेकाबू होता देखकर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हर्षा कुमार फौरी पहुंच गए और उन्होंने अपने बेटों व हामियों की जानिब से एपीएनजीओस पर हमला करने की सख्त मजम्मत करते हुए इस वाक़े पर एपीएनजीओ से मौजरत ख्वाही की और कहा कि उनका खानदान मुत्तहिदा आंध्रा का हामी है। చాలా మంది పార్టీని విడిచిపెట్టారు ఆల్రెడీ. ఇంచుమించు అందరి ధోరణి కూడా అదే ఉంది. మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయలేదు, మళ్ళీ ఒక ఎంపీల కింద వాళ్ళు ఎవరో చూడలేదన్న బాధ మా అందరికీ ఉంది. నేను ఎప్పుడు कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह ने जगन के मरण व्रत एहतजाज को मफाद परस्ती पर मुबनी करार दिया और चंद्रबाबू नायडू की भी जानिब से तमाशा करने का इल्जाम आयद किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी की जानिब से रियासत की तकसीम के खिलाफ प्रश्न शुरू करने पर हैरत व ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अलहायदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में मुकम्मल रजामंदी का इजहार किया था और रियासत को तकसीम करने के लिए दस्तूर हिंद की दफ़ा 3 का सहारा लेने का भी मशवरा दिया था। कांग्रेस की जानिब से फैसला करने और मरकजी काबीना की जानिब से तेलंगाना नोट को मंजूरी देने के बाद सिर्फ व्रत शुरू करना सियासी मफादात को तरजीह देने के बराबर है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी की जानिब से फैसला तब्दील करना ताज्जुब खैज है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में सियासी मुसाबिकत जारी है। एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए दोनों की जानिब से कांग्रेस पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद में सिर्फ व्रत शुरू करने पर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में भूख हड़ताल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। तहरीरी तौर पर तेलंगाना की तायद करने के बाद दोनों ही जमातों के सुदूर की जानिब से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने CWC में अलहायदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने का फैसला किया है। काबीना में इसको मंजूरी देते हुए फैसले पर कायम रहने और तश्कील तेलंगाना रियासत का अमल जारी रहने का सबूत भी दिया है। भले ही तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपने फैसलों से दस्तबरदार हो जाए, कांग्रेस पार्टी अपने फैसले पर बरकरार रहेंगी। रियासत की तक़सीम और उसके मसाइल के हल के लिए मरकजी हुकूमत 10 रुकनी मरकजी काबीना कमेटी तश्कील दी है जो अपना काम करेंगी। हिंदुस्तान की सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की रा ब्लैक ने रूस वेरा दोश्वेना और स्पेन के अरांचा पारा सांतोजा को मुसलसल सेटों में 6-2, 6-2 से हराकर चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। सानिया और ब्लैक की 8वीं सेट जोड़ी ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए खिताबी मुकाबला महज 1 घंटा 6 मिनट में जीत लिया। वाज़ेह रहे कि सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक का ये 2 हफ्ते में दूसरा खिताब है। इस जोड़ी ने पिछले हफ्ते टोक्यो में पैन पैसिफिक ओपन का खिताब जीता था। हिंदुस्तानी खिलाड़ी का इस सीजन में ये 5वां और मजमूई तौर पर 19वां खिताब है। इराक में हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत बगदाद में शिया ज़ायरीन पर बम हमले में कम अज़ कम 51 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। ये वाक़या हफ्ते को उस वक्त पेश आया जब अज़ीमिया ज़िले में ज़ायरीन एक मज़ार की तरफ जा रहे थे। शियों के मरकजी कस्बे बिलाद में एक कैफ़े पर खुदकश हमले में 12 अफराद हलाक हुए, जबकि मौसूल में मसले अफराद ने 2 सहाफ़ियों को गोली मार कर हलाक कर दिया। इराक में हालिया महीनों में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी में इजाफा हुआ है। हफ्ते को होने वाले इन हमलों की ताहाल किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन हालिया तशद्दुद का इल्ज़ाम आमतौर पर अल-कायदा से मुंसलिक सुन्नी मुस्लिम तंजीमों पर लगाया जाता है। बगदाद में हफ्ते को एक और बम हमले के नतीजे में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी हुए हैं। हुकाम का कहना है कि बिलाद में जिस कैफ़े को हफ्ते को
خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا، اس پر اگست کے مہینے میں بھی ایک خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ بلاد میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت ہے، جبکہ ان کے ارد گرد سنی آباد ہیں۔ کیفے پر ہفتے کو ہونے والے حملے میں 20 افراد زخمی ہوئے تھے۔ موصل میں ہلاک ہونے والے دونوں صحافی ایک مقامی ٹی وی چینل الشرقیہ کے لیے وہاں فوٹیج بنا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق عراق میں برسر اقتدار شیعہ حکومت ان کے تنقیدی کام سے خوش نہیں تھے۔ اطلاعات کے مطابق تشدد کے ایک اور واقعے میں بغداد کے شمال مشرقی علاقے مغدادیہ میں سڑک کے کنارے ایک بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ دری اثنا وزارت دفاع نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز بائیجی اور نینوا میں جھڑپوں کے دوران 5 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عراق میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں 2008 جیسا خون خرابہ واپس نہ آ جائے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق رواں سال عراق میں ابھی تک 5000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ طالبان کا نشانہ بننے والی ملائلہ یوسفزئی کی کتاب کے مطابق انہوں نے 6 دن کی بے ہوشی کے بعد آنکھ کھولی تو ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا، شکر خدا کا کہ میں زندہ ہوں۔ یہ بات ملالہ نے اپنی سوانح حیات میں ملالہ ہوں میں بتائی ہے۔ اس کتاب کے کچھ اقتباسات برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز میں شائع ہوئے ہیں۔ اشاعتی ادارے کے مطابق یہ کتاب 8 اکتوبر کو دستیاب ہوگی۔ 16 سالہ ملالہ کو گزشتہ برس طالبان نے سر میں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ 11 اکتوبر کو امن کے نوبل انعام کا اعلان ہوگا۔ ملالہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس انعام کے لیے صف اول کی امیدوار میں شامل ہے۔ ملالہ نے کہا کہ گولی لگنے کے بعد جب انہیں برطانیہ کے ایک ہاسپٹل میں ہوش آیا تو وہ بول نہیں سکتی تھی اور نہ ہی انہیں اس بات کا علم تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہیں اپنے نام تک کا پتہ نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق ملالہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں حملے کے بارے میں کچھ زیادہ یاد نہیں ہے، انہیں بس اتنا یاد ہے کہ 9 اکتوبر 2012 کو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ان کی سہیلیوں نے انہیں بتایا کہ ایک نقاب پوش پستول بردار شخص نے گاڑی میں داخل ہو کر پوچھا ملالہ کون ہے اور پھر ان کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ ملالہ نے لکھا ہے کہ مجھے 16 اکتوبر کو حملے کے 1 ہفتے بعد ہوش آیا۔ میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا، شکر خدا کا کہ میں زندہ ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں، مجھے بس یہ پتا تھا کہ میں اپنے ملک میں نہیں ہوں۔ ملالہ نے کہا کہ انہوں نے بولنے کی کوشش کی لیکن ان کی گردن میں ٹیوب لگی ہوئی تھی، جبکہ ان کی بائیں آنکھ کی نظر بہت دھندلی تھی اور انہیں ہر کسی کی 4 آنکھیں اور 2 ناک نظر آ رہی تھی۔ اس تمام وقت میں جب وہ اسپتال میں تنہا تھی وہ نہیں روئی، اس وقت بھی نہیں جب انہیں گردن میں ٹیکے لگے تھے یا جب ان کے سر سے سٹیپل ہٹائے گئے، لیکن اب وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائی۔ ان کے والد اور والدہ بھی رو رہے تھے۔ سعودی عرب میں یکم ذی الحجہ 1434 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے، جس کے بعد حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 14 اکتوبر پیر کو ہوگا، جبکہ عید الاضحیٰ 15 اکتوبر کو ہوگی۔ سعودی عرب کی عدالت عظمیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شاہی فرمان میں بتایا گیا ہے کہ ہفتہ ذی القعدہ کا آخری دن ہوگا اور 6 اکتوبر یعنی ہفتے سے ذی الحجہ کا آغاز ہوگا۔ سعودی حکومت نے عازمین کی خدمات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ حج کے دوران مناسک کی ادائیگی، طواف کعبہ میں مدد فراہم کرنے اور مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری جیسے اہم امور میں عازمین کی خدمت کے لیے 9 ادارے سرگرم ہیں۔ مختلف اداروں نے حجاج اکرام کی سعودی عرب میں آمد شروع ہونے سے قبل ہی کام شروع کر دیا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے خصوصی فوجی دستوں نے افریقی ملکوں صومالیہ اور لیبیا میں سینئر اسلامی شدت پسند جنگجوؤں کے خلاف 2 الگ الگ چھاپے مار کارروائیاں کی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق القاعدہ کے رہنما انس البیبی کو لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے پکڑا گیا ہے۔ ایک اور کارروائی میں امریکی فوج کے خصوصی دستوں نے صومالیہ میں الشباب کے سینئر رہنما کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن واضح رہے کہ یہ کارروائی ناکام ہو گئی۔ الشباب کے رہنما کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن شبہ ہے کہ وہ گزشتہ ماہ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے ویسٹ گیٹ شاپنگ سینٹر پر حملے میں ملوث تھے۔ اس حملے میں کم از کم 67 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
انس البیبی کے رشتہ داروں اور امریکی حکام نے بتایا کہ انہیں ہفتے کی صبح طرابلس سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے بھائی نے ذرائع کو بتایا کہ وہ اپنے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر رہے تھے کہ 3 گاڑیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ان کی کار کے شیشے توڑ دیے گئے اور ان کا پستول لے کر انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ کارروائی لیبیا کی حکومت کے علم میں تھی۔ پینٹاگون کے ترجمان جارج لٹل نے کہا کہ لیبی اس وقت قانونی طریقے سے امریکی فوج کی حراست میں ہے اور اسے لیبیا سے باہر ایک محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے۔ 49 سالہ البیبی پر 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم حملے کرنے کا الزام ہے۔ ایک امریکی عدالت نے ان پر فرد جرم عائد کر رکھی ہے۔ لیبی کا اصل نام نزیہ عبدالحمید الرقیع ہے اور ان کا نام امریکی FBI کی سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست پر ایک اشرے سے موجود ہے۔ ان کے سر پر $50 لاکھ کا انعام مقرر تھا۔ اسی دوران امریکی محکمہ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی فوج کے خصوصی دستوں نے صومالیہ کے ساحلی قصبے براوی میں کارروائی کی ہے۔ جارج لٹل نے بتایا کہ امریکی دستوں نے الشباب کے ایک مشہور دہشت گرد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ انہوں نے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ امریکی میڈیا میں آنے والی ابتدائی رپورٹوں میں نام ظاہر کیے بغیر امریکی حکام کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ امریکی سیلز نے الصبح چھاپے مار کر اس شخص کو امریکی نیوی سیلز نے یا تو پکڑ لیا ہے یا ہلاک کر دیا ہے۔ تاہم حکام نے بعد میں کہا کہ سیلز کو اپنا ہدف نہیں ملا۔ اس ہدف کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں شیعہ زائرین پر بم حملے، 51 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ جگن موہن کا امرن برت اور چندرا بابو کا احتجاج مفاد پرست پر مبنی، دونوں پارٹیوں کی تقسیم ریاست پر رضامندی اور عوام کو گمراہ کرنے، ڈگ وجے سنگھ کا الزام۔ ہرشا کمار کی APNGO سے معذرت خواہی، فرزندوں کی جانب سے حملے کا شاخسانہ۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں ڈینگو بخار سے متاثرہ نرسنگ طالبہ کی موت پر احاطۂ اسپتال میں طبی زیر تربیتی طلباء کا زبردست احتجاج۔ اور سیماندھرا علاقوں میں جاری سنگین صورتحال کے پیش نظر ضلع وجے نگرم میں کرفیو نافذ۔ روبی چینل کے دوپہر خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی۔ نوری کو اور روبی چینل کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے بلٹن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔